ଆପଣ କଣ କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ହେଇଛି କଣ କହିବେ? ହଁ ଆଖି ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ ଯେମିତି ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବ। ଆମ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ୱେଲକମ୍ ମାଇ ନ୍ୟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ବିପୁନ ବାବୁ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଶା, ହାର ମାନିବୁନି। ଯେତେ ପାଣି ହବ ହାର ମାନିବୁନି। ଚାଷ ହବ, ଚାଷ ନହେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ କଣ? ବୁଝିପାରୁଛ? अभी मजा आएगा ना भिड़। तो देखो सिपुन बाबू फाइनली सिपुन बाबू सिपुन बाबू सिपुन बाबू सिपुन बाबू देखो रूजन केमी देखो सिपुन बाबू कौन हो सिपुन बाबू कौन कालिया बाबू देखो कालिया है अजा अजा कौन करछु अजा कौन करछु विशेष है नहीं ओडिशा को किंतु माने जो बन्या जल आस्ती 3 थर आसला ना भद्रक डिस्ट्रिक्ट बन्या जल तो बन्या जल सब खेल खेती है खुली कहतु जमी सरकार आपको देखिपारे कहतु कंधे मैडम हसुँच छी 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 कहतु साहय मैंने कौन तुम कौन क्षति है कौन से गवर्नमेंट लोक आसिए से देखिए कार केते क्षति है सत कथा कह मिछ कह ना जाग सत कह आसतु तुम किसी क्षति नहीं तो सही दुखर बहुत कंधे भी मन दुख अच्छी बिले से भी 2 दिन है बिले खाऊनी किसी यहीटा आम माटी घर देखिपारे यहाँ ठाकुर घर बहुत गरीब मु बहुत गरीब कौन कह गरीब परिवार मु जन्म होती माटी घर यहीटा आमर कोठा घर यहाँ कोठा घर देखिपारे ये घर फाइनाली बेस जगह नहीं जगह आम पुई गछ पुई ए बस कटा हो बहुत खिया हो कि पुई हूँ फाइनाली आज राखी पूर्णिमा कंधे मो हाथ राखी बांधी गेली बांधी झिली बांधी मु टंकारी दे पारि ना कहीं मु पूरा स्टांडर्ड भिकारी टंकारी दे पार ना तो मुझे कही जे मु गने बाहर गने तुम पाहुना देवी एवं बाहर टंकारी ना आज आम घर साप भी पशा समस्त मन टे दुख जीवा टे झिली पाखक झिली कौन कर आज आई झिली झिली घर को माने मो दादा घर को आई झिली झिली तो पुआ आइलानी ये हूँ दादा दादा ये काली की जीवे चेन्नई जीवे सुपरवाइजर काम हो धन धन दादा
ଅଜା ଯିବ ତୁ ଯିବୁ ତୁ ଯିବୁନି ମାଟି ତୁ ଯିବୁନି ମାଟି 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 ତୁ ଯିବୁନି ଫାଇନାଲି ଆଜି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦାଦାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ଦାଦା କାଲି ଚେନ୍ନାଇ ପଳେଇବେ ଆଉ ଝିଲି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଉନା ସିଏ ନେଇନାହାନ୍ତି ଧନ ତୁ ସତ କହିଲୁ ସୌରଭ ଯୋଶୀ ଆସିଥିଲା ସୌରଭ ଯୋଶୀ ଆସିଥିଲା ଆସିନଥିଲା ତୁ ସୌରଭ ଯୋଶୀ ଜାଣିଛୁ କଣ ସେ କରେ କଣ କରେ ସେ ଭିଡିଓ ବନାଏ ତାଙ୍କର କଣ କଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନା କଣ କୁନାଲି କୁନାଲି ତ ସିଏ ଫାଇନାଲି ସୌରଭ ଯୋଶୀ ବି ଜାଣିଛି ଆଉ ସୌରଭ ଯୋଶୀ ଘରକୁ ଆଜି ଯିବୁ ବା ଆଜି ଧନ ସୌରଭ ଯୋଶୀ ଘରକୁ ଯିବୁ ଫାଇନାଲି ଓକେ ସତ କହୁଛୁ ସତ କହୁଛୁ ତ ଓକେ ତ ଏବେ ଦାଦା ଏବେ ପଳେଇବେ ନା କଣ ପଳେଇବ ପଳେଇବ ତ ସେ ପଳେଇବେ ଏବେ ଆଉ ଆଉ ଧନ ତୁ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁ ବା କଣ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ ସେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ ଆଉ ଆଉ ଝିଲି ତୁ ଇଏ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ କଣ କହିବୁ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ କଣ କହିବୁ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଛି କଣ କହିବୁ ସେଥିପାଇଁ ତମର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି ବିଲ ବିଲ ନାହିଁ କାଇଁ ବିଲ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ତମର ଯୋଉ ଥିଲା ଯୋଉ 5 ମାନେ ଜମି ଏଠି ଯୋଉ ଥିଲା 5 ମାନେ ଏଠି ଯୋଉ 5 ମାନେ ଥିଲା କଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ଜେଜେ ଖାଇ ଦେଇଛି 5 ମାନେ ଜମି ଆଉ ଇଏ ଧନ ଫାଇନାଲ ଯିବୁ ସତ କହୁଛୁ ଯିବୁ ତ ହଉ ସିଏ ଏବେ ଫାଇନାଲ ଯିବେ ସୌରଭ ଯୋଶୀ ଘରକୁ ଆଉ କଣ କଣ ଖାଇବୁ ଧନ କଣ କଣ ଖାଇବୁ ସୌରଭ ଯୋଶୀ ଘରେ ଚକ କ୍ଷୀର ଖାଇଏ କୋଉଦିନ ଯିବୁ ଠିକ ଅଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତ ମୁଁ ଏବେ ଏଡିଟିଂ କରିବି ବାଏ ବାଏ।